Kinakabahan na kagad eh, oh. Oh, wala. Ayun na. Tinamaan kagad. May tama agad. Si Edward. 1 point. Tinamaan na kagad. Tinamaan na agad. Oh, yun na. Wala talaga. Tingnan mo silo. Op. Sige. Atras. Sipa na naman, tinamaan sipa. Foul pala. Buti na lang na foul. Maka-score lang okay na ako eh. Wala oh. Wala. Sige. Pala nila. סגירה מספר 3, עקב עיכוב בסגירה מספר 4, אנחנו מבינים מקצה גילאי 14-15 קדט וליטר מינוס 70 קילוגרם. תיאודור ליפק, קינסטירובסקי מקסים, סטיבן קנברסקי וגיא כהן להתכונן. Dalawang foul na. Maubos na lang yung oras. Wala pa. Banat, hindi sumusuntok eh oh. Suntok. Hindi ginagamit yung kanan eh. Banat. אני חוזר על השמות, תיאודור ליפק, קינסטירובסקי מקסים, סטיבן קנברסקי, גיא כהן, להגיע לזירה מספר 4, ומקרה קדט מינוס 70 קילוגרם. Kahit walang score, mapit to, malapit. Dahil boy foul, dami pa rin wala. Dami foul. Resiko. Nire-referensya ng foul eh. Oh, Ayun, nadali siya. Ito lang siya. sa likod eh. Wala. Talo. Score eh. Okay, panalo yung pula pero mayroong sa ibang ano. Maano talaga. Ay, malalay pa kasi siya. Malamya. Kaya pa niya matumba eh. Oo, wala. Nalapit nung lalaki sa ilon ay matumba. Tutumba oh. Play. Walang ilag eh. Puro sa pool. Mas maganda-ganda na nalaban niya ngayon kaysa nung dati. Kasi medyo kumikilos-kilos na siya eh. Oh, medyo okay na siya ngayon. Ako hindi naman ako masyadong ano din eh. Sumusuntok na eh oh. Tambak na. Wala malang score. Oh, malamya oh. Malamya eh. Wala na. 4-0. Kaya sabi ko sa iyo,